أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। उसी पाक किताब की तिलावत के लिए मैं हाफिज फैज़ अहमद साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. السلام عليكم. ये थे फैज़ अहमद साहब फैज़ जो तिलावत कलाम पाक से हम सामईन को महसूस फरमा रहे थे।